सानिध्य थिले केमती थिबो प्रभु सानिध्य नथिले थिबो के जानिबो जे प्रभु सानिध्य को चाखी छी से न जानिबो आज्ञा हां कि नहीं जे चाखी नथिबो केबे भी थिबाटा नथिबाटा पर किंदी जानिबे हां हमर फाटो ही छुकी आमे मु कहि देली आप मु भावे ठीक अछि मु बोधे सेमती भाबुसी ना कोन गीत सारा कोई पचारले आपण किति लागला तो से कहले नाही मते के बडवा लागुतला आम सिंह आगे को पचारले सर आपको कैसा लगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है वहां पर आगे सतरे बेले सानिध्य न कारण कौन से गोटे असुची कम हो स्थान कौन क्या जना थे गोटे मीटिंग में वाक्य प्रचार करू जाने ना मत चालना मिलूनी वाक्य कहना कौन गोटे बेसी गड़बड़ लगुला कहली प्रभुर सानिध्य ना तो कहली सब चुपचाप थे भी आम कौन करूँ बाध्य वाक्य कही पड़े वाक्य कहलु सरला पड़े परे शुणली कौन माने आमर मीटिंग रो पूर्व राति की बेदी रे सिनेमा गीतर नाच है कौन हमको जना नहीं हम जानते चुपचाप पहले से तो आम तो देखी के कही ना किंतु फीलिंग कर अच्छी कि नहीं प्रभु सेठी नहांती नथिला सेठी आम मत जीवी नहीं बोले प्रभु स्थान असुची हो गला नहीं जीवी नहीं सेठी को आम देखी जबरदस्त छिड़ा जाए बक्ता मैंने देखला बेलू किसी वाक्य फुटू नहीं पार्टी पवित्र आत्मा चालना देना पवित्र आत्मा चेतना देना पवित्र आत्मा लीडिंग गोटे ना लगुच लगे प्रभु मु कौन पाप कर लगुव तो लगे कि नहीं प्रभु कौन गोटे मत छाड़देवी इनकी कौन मत धरई देव फसाई देव प्रभु मोर पाप क्षमा कर दियो बड़े बड़े मुंड कर प्रभु बड़ धर के प्रार्थना कर प्रभु कहे ना तू लक्ष्य हो अवस्था खराब हो तुम इच्छा कि आज प्रभु वाक्य शुणी तू बोली आज बसो एक खाली राति सिनेमा गीत लगे केत प्रभु गीत लगे सिनेमा स्टाइल नाचुवे इमती स्थान प्रभु कहीं थे गोटे गीत बोलवाटा प्रेस्टिज बोलवाटा अच्छे कि परमेश्वर को परमेश्वर को गोटे सेल्फ रेस्पेक्ट बोलवाटा अच्छी कि नहीं आत्मसम्मान बोलवाटा अच्छी कि नहीं सबु स्थान में प्रभु पुणी जीवे नहीं और सबु स्थान में उत्सर्ग कर बलिदान से ग्रहण करेंगे नहीं बोले से द्वितीय विवरणी 12 अध्याय 11 पद तो 12 पद पढ़ो 12 अध्याय 12 पद द्वितीय विवरणी 12 अध्याय 12 पद आउ तुम्हें माने ओ तुम मान को पुत्र गण हाँ ओ तुम मान को कन्या गण नहीं 13 पद पढ़ो अपना विषय सावधान हो अपना विषय सावधान हो जे प्रत्येक स्थान तुम्हें देखिबो जे प्रत्येक स्थान तुम्हें देखिदेव जेपरि से सबु स्थान रे सेही परि सबु स्थान रे अपना होम बलि उत्सर्ग न करो अपना होम बलि उत्सर्ग करो न करो मात्र सदा प्रभु तुम प्रभु धन्यवाद देव हालेलुया हालेलुया जे कौन स्थान तुम्हें देखिबो प्रत्येक स्थान में तुम्हें बलि नहीं देवी बोले मु ग्रहण कर नहीं जाओ मु ग्रहण कर से स्थान पवित्र होता दरकार उत्सर्गीकृत होता दरकार हालेलुया हालेलुया हाँ सबु चर्चे प्रार्थना को ग्रहण करी नहीं बोलवाटा सबू ठिया प्रार्थना करदे मु ग्रहण करी नहीं बोलवाटा आम ठिया हेबा स्थान भी पवित्र हेबा दरकार से प्रार्थना करो प्रभु ए स्थान को पवित्र करो प्रभु तुम सानिध्य आसो प्रभु तुम्हें न आसला एत लोक भीड़ होगी लाभ हे प्रभु प्रार्थना कर जन को से फरकता नहीं भावुते आम तो बस गीत आसवा को बाध्य आसे ना पानी रे
ସସ୍ତା ପଡିବ ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ବି କାହାଟା ନଥିବ। ତଳେ ବସିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଥିବ, ପେଜରେ ବସିବା ଲୋକ ନଥିବ, ଫର୍ମାଲିଟି ଖାଲି ଚାଲୁ ତ ଚାଲୁ, ଆଉ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛେ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରିବ, ଚଳାଇ ଦେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆସୁ, ନହେଲେ ଯାଅ। କାହାକୁ ଫରକ ପଡୁଛି କହିଲା ପଡିଥିବେ କେତେ ଯିବେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଠିକୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ନ କଲେ ଆପଣ ଆସିବେ କାହିଁକି ସେଠୁ? ଆସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ମିଟିଂରେ ବି ବସିବେନି, ହଁ କି ନା? ଆରେ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ, ହଁ କି ନା? ଆତ୍ମା ଡାକିଲେ ସାଦର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆମକୁ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଦେଲେ ବସିବ, ହଁ କି ନା? ଆମକୁ ଡାକି ଦେଇଥିବେ ଚେୟାର ବି ନଥିବ ଥିବ କି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ସେ ବସିବ ତଳେ। ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଶସ୍ତା ପଡିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସ ପରା, ତମେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏଇଠି? ତମେ ନ ଆସିଲେ ରାଜନୈତିକ ସଭା ନେଇ କେଟା, ତମେ ଆସିଲେ ଏକା ଆତ୍ମିକ ସଭା। ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସଭା, ନହେଲେ କି ସଭା? ରାଜନୈତିକ ସଭା ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠିକୁ ଆସିବେ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏଠିକୁ ପବିତ୍ର କର, ଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପବିତ୍ର କର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମକ୍କା ହେଇକି ବିକିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର କର, ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆମର କିଛି ପାପ ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି କିଛି ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ପାପ ଆମର ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ। ତ ପାପ ଗଣି ଗଣି ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବନି ପ୍ରଭୁ, ତ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଧରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ, କେ ଜାଣେ 15 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ହେବା ସିଂହାସନ କଣ? ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପକ ସିଂହାସନ। କି ସିଂହାସନ? ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୀତ ଗାନ, ଆରାଧନା ଯୋଉଠି ଥାଏ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୌକି ତିଆରି କଲୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ ପଡେ। ସିଂହାସନ ତିଆରି କଲା ପଡି କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଟିରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଗାଳି କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁନି, ଲାଜ ଲାଗୁନି। ହାଲେଲୁୟା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କେତେ ଜଣକୁ। ଏଠି ବିଚିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବୋଲଛ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ? ସବୁ ଫେକ୍ ଫେକ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାଲା ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ମାନେ দেখানি বেশি, ভিতরে কিছু নাই, খালি ডবা ভিতরে কিছু আত্মিকতা নাই। বাহারে দেখানি বেশি, চূর্ণ মারিবাটা, নূয়া নূয়া ড্রেস পিঁধিবাটা স্টাইল রে, গির্জাକୁ ସଜାଡ଼ିବାଟା ବେଶୀ ଥିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଗିର୍ଜାକୁ ସଜାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନିଅ। ଚୂନ ମାରିବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ବିଚୁକଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଓଭର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ହିରୋ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସିନେମା ହଲକୁ ସଜାଇ ଦେବେ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାକୁ ସଜାଇଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିଲା? ତମର ନିଜକୁ ସଜାଡ ପରା, ନିଜକୁ ସଜାଡ ପରା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ରହିବା ତମର ଗିର୍ଜା ଭିତରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବାସ କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିକି ରହିବେ ସେଠାରେ ଶୈତାନର କିଛି କାମ ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ତ ପ୍ରଭୁ ସିନାୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଆସିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲା ଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖ, ଦିବସ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ।
Joshua 3:5 Joshua ଏଥିଉପରେ ଝିଅ 3:5 ହଁ ଏଥିଉପରେ ଝିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦରକାର କି ତମର ଜୀବନରେ ବସି ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଭଲ ଲେଖିନି ବୋଧେ ହେଲେ ବି ପାସ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଭଲ ପଢିନ ଭଲ ଲେଖିନ କେମିତି ପାସ୍ ହେବ ହେଇଗଲ ମାନେ ସେଟା କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମିରାକଲ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଦେହ ଖରାପ କି ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲିଲା କି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ସେଟା ହେଲା ମିରାକଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲେ ହିଁ ଏମିତି ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ କେସ୍ ଲାଗିଛି ତମର ଜୀବନରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପଡିଛି କି बाहर भी कोई वो भैया कुछ चमत्कार होना चाहिए नहीं तो नहीं बोल चमत्कार हेबार अछि तुम जीवन रे हालेलुया कौन हो प्रभु कहले तुम निजको पवित्र कले काली को आश्चर्य कर्म करिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डॉक्टर कहले कि किछ संतान हेबो नहीं तमरो कुछ चमत्कार होना चाहिए गोटे झील जुवा झील पेट बथा कौन है से पेट बथा है मेडिकल देल डॉक्टर कहला ऑपरेशन करने पड़ो ऑपरेशन करू करू कौन गर्भकोश काढ़ीदे यूट्रस काढ़ीदे यूट्रस काढ़ीदे संतान काढ़ीदे झील बड़ है विवाह संबंध आसूची माँ बाप डरी जाऊँ न कहीकि विवाह करदे कष्ट तो जिते संबंध आसूची प्राय फिक्स हो जाऊँगी गला बेलू माँ बाप मैंने विश्वस्त होगी पुओ को माँ बाप डाक भितर कहते आज्ञा सब ठीक अच्छे छोट समस्या अच्छे कौन है आम झील संतान जन्म कर कहीं ऑपरेशन होगी गर्भकोश काढ़ी यूट्रस काढ़ी संबंध कैंसिल किए करदेव ये रिस्क ने गोटे संबंध आसला सब सेट हो गला बेलू ये कथा पढ़ू पढ़ू कर गोटे संबंध आसला से आगे कहीदे सेट हो कि न हो कि गोटे भल आर्थिक पिला ठीक अच्छे प्रभुଙ୍କର इच्छा है कौन कर झील को बहुत भल पाइले विवाह विवाह गले विश्वस्त थिला प्रभु को भय जीवन यापन करवा लोक वर्षे 2 वर्ष पर झील गर्भवती है संतान जन्म है तो साइंस मानिव आज्ञा कोठिकार साइंस मानिव एटा गर्भकोश काटिदेला आउ गोटे गर्भकोश बढ़ला तो साइंस कही नहीं पर्यंत हाँ पुनः बेटा जी आज्ञा आम परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर पारिबे कि तुम जीवन करेंगे कि करेंगे आम निजको पवित्र कर से आश्चर्य कर्म करेंगे हालेलुया हालेलुया केमती परिवार को पोषेवा प्रभु कांदुछ कि एते लक्ष टंकार ऋण केमती सुझीबी प्रभु बोलछकी आर को जाइथिलु जड़े प्रभु को दास अच्छा आंध्र प्रदेश 25 लक्ष धार ऋण बापरे मारिबा को आसुछंती लोक मरीजीवी बोली से फांसी हेबी बोली पळैला बेलू गोटे मीटिंग दिनकर नागिया मीटिंग रे से प्रभु दास दिनकर नागिया नाम धरी डाकी कहले अब्राहम तुम्हें जोठी हराइल सब से तुमको दिया 25 लक्ष कोट आनी
प्रभु कहले तुम्हें झूठ रू खाई की पड़े आसलो सेठी जाओ सेठी तुम बिजनेस को आशीर्वाद करी बोले आज कोटिपति ही स्थान 25 लक्ष छाड़ तब ऋण सुझीगला बड़ बेकरी केक बिस्कुट तैयार कर कंपनी एते कोटिपति होगले से स्वामी स्त्री मिसिकी सेवा कर बिजनेस कम सेवा बेसी हालेलुया हालेलुया 25 लक्ष आश्चर्य कर्म नुहे कि हालेलुया हमर बड़ भाई अच्छा रायगढ़ पीएमआरवाई स्कीम रे लोन आने की बिजनेस स्टार्ट कर केडी बिजनेस सेटा लॉस हो गला लुगा बिजनेस लॉस हो गला हेले भी खाली सूत्र बांधु छथि बैंक रे लोन किछि लक्ष 50 ना 2 लक्ष पाखा पाखी हो गला ए भितरे प्रभु को दास जने गले तांको सिखाइले बुझाइले प्रार्थना कले कहले से बारे बाहर तो से को हम या बाहर पड़ी से बारे बोले तो सेवा को जीवी ट्रेनिंग जीवी गुंटूर ऐसा अंतर ट्रेनिंग को जीवी बोले तो हारला बड़को हमर बहुत गाड़ी पाया है तो कौन पागल है तो कौन एते लोन लागे कि दुकान बंद कर दे केमती पड़तिबो कौन खाइबो पिला माने हम जो बेसी मोरिबो कि हमको मार डाल हमको मार दे तुझा ट्रेनिंग हो बहुत कष्ट बहुत समस्या थी तांकर लाइफ रे ना तो कहां को न कोई ट्रेनिंग पड़े दुकान बंद गोटे मासते हला पर से कहला मु दुकान करिबे नहीं मु व्यवसाय करिबो मु सेवा करिबो समस्त गाड़ी भाई हो तो कौन बिजनेस भी करो सेवा भी करो हमारा आइडिया एता से तो मिसाई एडजस्टमेंट करो देखो नाई मोड निष्पत्ति नहीं मन नहीं एतिकी विश्वास न थिला कौन शिक्षा दे लोक मानू कि विश्वास करो प्रभु को बोली हां कि नहीं निजर जीवन गोटे साक्ष्य नथिले लोक मानको कौन शिक्षा देबू कहले से नाई देखो लोन पाई पुलिस आसबे भीतर पुराई देवे से कौन करिवो देखो कि गले जीवी मेडू अब कोर्ट को और जेल को बोलले 6 मास पर नोटिस आसला पैसा बांधबो ना अरेस्ट करबो खाली से प्रार्थना करले अरेस्ट लेहे भी बोल 3 मास पर गोटे नोटिस आसला तोर ऋण माफी हे गला जा এটা হলো আশ্চর্য কর্ম কোন বলছো হালেলুয়া হালেলুয়া জগতর অলগা হয়ে প্রভুর গড় ধরি যদি কেউ প্রভু তুমি ন বঞ্চালে কোন করিবি ও প্রভু মরিবি কি ও প্রভু এই জলে সর্বকু রেডি এতিকি যদি নিষ্ঠতে আমার জীবন রেখেলে প্রভু বলছে আমি আশ্চর্য কর্ম করিব তোমার জীবন হালেলুয়া हालेलुया आश्चर्य कर्म ताहा जहाँ मनुष्य पक्षर संभव ना आश्चर्य कर्म माने ताहा जहाँ आंभ बल धन टेक्निक संभव नहे टेक्निक लगाई की चला के देखाई की पैसा दे की कोई बात नहे आश्चर्य कर्म माने केवल परमेश्वर कर्म डायरेक्ट जना पड़े बेटा प्रभु करिसंती बोले हालेलुया हालेलुया दरकार कि तुम जीवन आश्चर्य कर्म भली अशिक्षित लोक को कोठी चाकरी मिलो बोल करती पवित्र कर निज को आश्चर्य कर्म देखियो हम तो बड़े भाई थिला ए देखते थर देखो प्रस्तुत खाली थे प्रस्तुत थे सब भल अच्छे खाली हिंदी पे एते थर देखो हिंदी पास लगा हम पाखे बाप्तिस्म नेला हम प्रार्थना करलो एक जाइए तेरी प्रार्थना करला प्रभु निष्पत्ति रहना मत दुनिया लड़ा नहीं तो तुम सेवा करियो और हिंदी तो प्रश्न देख रहा पाया तो कौन जानते भल गीत गाते थे भाई हम देखी हिंदी गीत जना प्रभु कर देखी पकाए आप विश्वास करेंगे नहीं पास ही गला आप देखते हाँ कौन है किसी मास्टर को से करेक्शन करते कौन देखला कि प्रश्न आंसर देखला ना कौन देखला ठीक मारी मारी गला
पास ହେଇଗଲା ଆଜି ପାଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ତେରଙ୍ଗ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଝିଅ କହୁକା ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଦିଟା ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାର ସିମଲିଗୁଡାରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିବାର, ୟୁଥ୍ ମିଟିଂରେ ବସିଥିବାର, ଆମର ଏମିତି ସଭାରେ ବସିଥିବାର। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନାରେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର କଲେଜ। ତେଣୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି କଲେଜ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆଗେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ 2-3 ଦିନ ରହିଯିବ, ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ସମାନ ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ବି ଆସିକି ବସି ପଡିଲେ। ଆମେ ଗାଳି କଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖ ଯାଇକି ଅସୁବିଧା ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଲେଖେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବନି ବୋଲି। ଆସୁଛୁ 2 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲେ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଆମର ପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା ମୋର କହିବାକୁ। ବୁଝିଲେ କି? ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିଛି ନାହିଁ। କଣ କହିଲି? ପବିତ୍ରତା ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିଲି କାଲି? ପବିତ୍ରତା ମାନେ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା କାହିଁ ପବିତ୍ରତା। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଆଉ 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା। 2 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ପଢ। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଅଛ। କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ବରଞ୍ଚ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିବାର? ପବିତ୍ର କରିବାର। ଆମେ ଖାଇ ବସିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେ ଆହାର